अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे रब, तू हमें हमारी बीवियों या शोहरों और हमारी औलाद से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं ज़ौजा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुख्तसर सीरत बयान की जा रही है। मेहरबानी करके पूरी वीडियो सुने और इनके दोनों पार्ट सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन दिनों की बात है जब मदीने शरीफ में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी उम्र बिन औफ के मोहल्ले में क़याम फरमाया था। सुबह मुंह अंधेरे घर से निकल दो शख्स निकले और यहीं पर सही हालात का जायजा लेने के लिए आए और सारा दिन गुजार कर शाम को जब घर पहुंचे तो हस्ब मामूल उनकी छोटी बच्ची ने इन्हें खुश आमदीद कहा, लेकिन बातों में मगन होने की वजह से इन्हें इसकी कुछ खबर न हो सकी। इसी दौरान बच्ची ने इनमें से एक को, जो इसका चचा था, ये कहते सुना, क्या ये वही है? दूसरा शख्स जो इस बच्ची का बाप था, इसने जवाब दिया, हाँ बखुदा ये वही शख्स है। इसने फिर पूछा, क्या तुम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हो? कहा, हाँ। पूछा, फिर तुम्हारे दिल में इनके बारे में क्या है? बखुदा जब तक जिंदा रहा दुश्मन रहूंगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो जमाना भी आया जब इनकी वो लाडली और प्यारी बेटी ब्याह कर अपने घर की हो गई, लेकिन किसी वजह से दोनों मियाँ बीवी में निभा ना हो सका और आपस में जुदाई वाक़या हो गई। फिर कुछ अरसे बाद एक और नौजवान के साथ इसका निकाह हो गया। एक दिन जब वो अपने शोहर की गोद में सर रखे सो रही थी तो इसने एक ख्वाब देखा, गोया कि एक चांद इसकी गोद में आ पड़ा है। बेदार होने पर जब उसने अपने शोहर को इस बारे में बताया तो चूंकि हुजूर सफर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात नूर बार इन पर 14वीं रात के चांद की तरह बिल्कुल जाहिर हो आया थी, चुनाचे उसने जान लिया कि इससे हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी जात मुराद है और चांद के गोद में आ पड़ने का मतलब है कि अनकरीब ये लड़की आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलक होगी। इस पर यह बदबख्त आदमी हक के सामने सर तस्लीम खम करने के बजाय बैज़ व गज़ब से भर गया और उस बेगुनाह के चेहरे पर इस जोर से थप्पड़ रसीद किया कि निशान पड़ गया। फिर कहने लगा, तू शाह यसरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब देख रही है? हक से मुंह फेरने वाले बदबख्त लोग। सुबह अंधेरे घरों से निकलने वाले दो शख्स जिन्होंने हक को पहचानने के बावजूद इससे मुंह फेरा और बातिल पर कायम रहे, इन दोनों का ताल्लुक यहूदी घराने से था। इनमें से एक कबीला बनी नजीर का सरदार हई बिन अख्तब, दूसरा इसका भाई अबू यासिर बिन अख्तब था। इस्लाम के खिलाफ इन दोनों भाइयों की दुश्मनी हद से बड़ी हुई थी और वो प्यारी सी बच्ची हई बिन अख्तब की बेटी सफिया बिनते हुई थी। जब ये बच्ची बड़ी हुई तो एक यहूदी शख्स सल्लाम बिन मिशकम कुर्जी के निकाह में आई, लेकिन आपस में निभा न होने की वजह से जब दोनों में जुदाई वाक़या हुई तो फिर एक और यहूदी शख्स किनाना बिन अबू हकीक के साथ इसका निकाह हुआ। ये किनाना वही बदनसीब आदमी है जिसने ख्वाब सुनकर और इसकी रोशन ताबीर समझकर इन्हें थप्पड़ रसीद किया था। यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी। आपने सुना ही होगा कि कुफार बदतवार यहूद नाहंजार ने किस तरह हक को पहचानने के बावजूद इससे रोगर्दानी की। जब अल्लाह जुजल ने अपने प्यारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो इन यहूदियों के दिल बुग़्ज़ व कीना से भर गए, सीने हसद की आग में जलने लगे और वो अजीम हस्ती जिनके वसीले से दुआएं मांग कर ये दुश्मन पर फतह पाया करते थे, इन्हीं की जान के दर पे हो गए। इन्हीं के दीन को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए उठ खड़े हुए। यूं तो तकरीबन सभी कुफार इस्लाम और मुसलमान को नाबूद करने की सिलसिले में पेश थे, लेकिन यहूद और इनमें भी खास तौर पर ये दोनों भाई हई बिन अख्तब और अबू यासिर बिन अख्तब इस मुहिम में तमाम कुफार से बढ़कर थे। ये दोनों मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करने में कोई कसर न उठा रखते और हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते जिससे मुसलमानों को किसी तरह नुकसान पहुंच सकता हो।
جس کے نتیجے میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی دفعہ میدان کارزار جنگ کا میدان برپا ہوا، اور ہر دفعہ ان یہود بے بہود کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن ان سب واقعات سے عبرت پکڑ کر بھی یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ کئی روز کی جنگ کے بعد غزوہ خیبر میں کئی روز کی جنگ کے بعد بالآخر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سردار قبیلہ کی بیٹی، اللہ تبارک و تعالی جو مٹی سے پھول پیدا فرماتا ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ کفر کے بیابانوں میں ایمان کی کلی کھلا دے۔ آج یہاں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہونے والا تھا کہ سردار قبیلہ کی بیٹی ایمان کے نور سے منور ہونے والی تھی۔ آج اس کے دل میں ایمان کی بہار آنے والی تھی، اس کی سعادت کی معراج ہونے والی تھی، اور شرف و کرامت کا وہ تاج عطا ہونے والا تھا جس سے انہیں ام المومنین یعنی قیامت تک آنے والی تمام مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب خیبر کے قیدیوں کو جمع کیا گیا تو حضرت سیدنا وحی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک باندی مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، خود جا کر کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عرض و معروض۔ صفیہ بنت حی قبیلہ بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور ان کے والدہ قبیلہ بنی قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس لحاظ سے انہیں دونوں قبیلوں کی رئیسہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ نیز یہ اللہ عز و جل کے ایک پیارے نبی حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی، اور نہایت حسین و جمیل بھی تھی۔ کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں میں سب سے زیادہ روشن و چمکدار رنگت والی تھی۔ اس لیے جب حضرت سیدنا وحی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منتخب کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں خیال گزرا کہ اس قدر کثیر شرف و کرامات کی حامل خاتون حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تمام اوصاف بلکہ ہر اچھی صفت میں سب سے کامل و اکمل تر ہیں۔ چنانچہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، آپ نے کہا، اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قبیلہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کی رئیسہ صفیہ بنت حی حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحی یا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام باندیوں میں سے کسی کے لینے کا اختیار دیا تھا، لیکن جب انہوں نے حسب و نسب اور حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے نفیس باندی کو لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حکمتوں کے پیش نظر صفیہ کو ان سے واپس طلب فرمانے کا ارادہ کیا، تاکہ یہ سارے لشکر پر ممتاز نہ ہوں، کیونکہ لشکر میں ان سے افضل صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلا لاؤ۔ جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صفیہ کے علاوہ کسی اور باندی کو منتخب کر لو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ شان رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کونین کا مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں جب چاہیں عطا فرما دیں اور جس کو جب چاہیں منع فرما دیں۔ کائنات میں کسی کو کوئی صلی اللہ کائنات میں کسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہنشاہی کے سامنے پس و پیش کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ شان ہے کہ کسی کو محروم نہیں فرماتے، اور اگر کسی حکمت کے پیش نظر کسی سے کچھ طلب فرماتے تھے تو اسے بہترین بدل عطا فرماتے تھے۔ یہاں بھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفیہ بنت حی کو واپس طلب فرمایا تو ان کی دلجوئی کے لیے انہیں 9 افراد عطا فرمائے۔ نفرت محبت میں کیسے بدل گئی۔ صفیہ بنت حی کے والد، بھائی اور شوہر
जंग में मुसलमानों के हाथों मारे जा चुके थे, इसलिए इनके दिल में मुसलमान खुसूसन खुसूसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त बुग़्ज़ व दावत थी। लेकिन हुस्न अखलाक के पीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और हकीमाना तर्ज गुफ्तार से इन्हें इस कदर मुतासिर किया कि चंद लम्हों ही में इनके ख्यालात का बहाव पलटने लगा। दिल के वीराने में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फूल खिलने लगे और दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐसा दरिया मौजज़न हुआ कि बुग़्ज़ व दावत की मैल धुल कर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। जैसा कि रिवायत में है, फरमाती हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा अदावत थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने मेरे शौहर, मेरे बाप और मेरे भाई को हिला कर डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक मेरे सामने इनके कत्ल की वजूहात बयान फरमाते रहे। फरमाया, तुम्हारे बाप ने अरबों को मेरी दुश्मनी पर उभारा, उकसाया और जमा किया, और ऐसे किया और वैसे किया, हत्ता कि वो बुग़्ज़ और दावत मेरे दिल से जाती रही। दूसरी रिवायत में फरमाया, और जब मैं अपनी जगह से उठी तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब कोई न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना ही थे कि दुश्मन भी मुतासर हुए बगैर न रहते और जान का दुश्मन पल भर में जान कुर्बान करने वाला बन जाता। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम ने तीर और शमशीर के जोर पर दुनिया के कोने कोने में रिसाई नहीं पाई, बल्कि इसमें हमारे लिए शहंशाह खुशखसाल और हुस्न जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल हुस्न अखलाक की बदौलत हर दिल अजीज बना है, हर दिल अजीज सबको बना लिया। इस्लाम के साया रहमत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और हकीमाना तर्ज गुफ्तार से जब इनके दिल से बुग़्ज़ और दावत की आग बुझ गई तो हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में मोहब्बत का ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर रवा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सब लोगों से ज्यादा महबूब हो गए और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जा ताज़ीम और तहरीम करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ लाए और ये जिस शय पर बैठी हुई थी उसे अपने नीचे से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिछा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दो बातों का इख्तियार दिया कि या तो इन्हें आजाद कर दिया जाए और ये अपने घर वालों के पास चले जाएं, या फिर ये इस्लाम कबूल कर लें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने लिए खास फरमा लें। इस पर उन्होंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ वजल और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं इख्तियार करती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आजाद करके निकाह फरमा लिया। इस वक्त इनकी उम्र 17 साल के करीब थी। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये पहला पार्ट था, इंशाअल्लाह कल दूसरा पार्ट होगा।